وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتحة بداية قراءة المولد من الله المولد الطيب بركاته مسرع مسرح الشام ظاهر وباطن في خير وطف عافية على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى ما نويته وعلى ما أملته في قراءة المولد المبارك وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد
وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وكفي المعادي واصرف واردع. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع. السلام عليك ذين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك.
السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكي وطيبي، السلام عليك يا جليل الكروب. السلام عليك يا بدر التمام، السلام عليك يا وجه الجميل. السلام على المقدم بالإمامة، السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المبشر بالسلام، السلام على المشفع في القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا
إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشقانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس آنا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا رب صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينكلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه الله الله يا الله
الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية لي برجواك يا مولاي القهقاوية تحت بابك واشوف لي فيك يا رب نية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية لي برجواك يا مولاي القهقاوية تحت بابك واشوف لي فيك يا رب نية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية وانت يا ربنا تعلم بما في الطاوية قدك داري بما في الظاهرة والخافية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية وإن عصينا وسرنا في الطريق العاكية فن لك جود يغفر ذنبنا والخطية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية تحت بابك وكل منك يبغى عطية يالله اسلك بنا نهج الطريق الساوية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية في طريق النبي والسادة الشاذلية الله يا مولاي يا مجيب استجب واعجل بشار بهنية الله يا مولاي ارحم الله 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 يا الله الله يا مولاي والصلاة على المختار خير البرية الله يا مولاي في طريق النبي والسادة العلوية الله يا مولاي يا مجيب استجب واعجل بشار بهنية الله يا مولاي الله الله يا الله الله يا الله الله يا مولاي والصلاة على المختار خير البرية الله يا مولاي واصلح أعمالنا
الله يا مولاي واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا الله يا مولاي الله الله يا الله الله يا الله الله يا مولاي والصلاة على المختار خير البرية الله يا مولاي وان دعيت أهل وداك للعطايا السنية الله يا مولاي ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية الله يا مولاي الله الله يا الله الله يا الله الله يا مولاي والصلاة على المختار خير البرية الله يا مولاي في كفلهم ومعهم في الجنان العلية عند طه النبي المختار خير البرية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية بختنا بالنبي هو كنزنا والخبية لتعكد تجي في الحال من نهبتية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية وان دعيناه للبلوى يزيل البلية والف صلوا عليه انه امام السرية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينا لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء أخيرا مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله حتى عليه هنا ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فحرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيده والأولان آتينا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك
ترضى جل من معتد قاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه كر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحض إحسان ببركة سيد الأكوان على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمهد حسان ببركة سيد الأكوان إمام الرسل طه الزين حبيب الله نور العين فيه يجلى الصدى وران ببركة سيد الأكوان فيا ذا الجود يا وحيد ويا مقصود يا شهيد تفضل منك بالرضوان ببركة سيد الأكوان على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحض إحسان ببركة سيد الأكوان وكن عونا لنا يا رب وحقق غاية المطلب وبلغنا المنى يا من ببركة سيد الأكوان وثبتنا على نهجه نحل يا ربي في برجه نرد مشروب طالهان ببركة سيد الأكوان على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمهد حسان ببركة سيد الأكوان ونبلغ غايات الأمال وما لا تبلغ الأقوال من الإحسان
يا منان ببركة سيد الأكوان وننشر رايات التقوى في الإصرار والنجوى تعم قاصي الورى والدان ببركة سيد الأكوان على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعروف يعاملنا بمحض حسان ببركة سيد الأكوان تعم قاصي الورى والدان ببركة سيد الأكوان ونجمع في رحاب الخير ونسلك مع أهل السير رجال الصدق والعرفان ببركة سيد الأكوان وندخل في دوائرهم ونحضر في محاضرهم ونسمر على الهنا والدان ببركة سيد الأكوان على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعروف يعاملنا بمحض حسان ببركة سيد الأكوان ونشرب كأس سر السير بما لا عين حد يخبر عطايا ما لها حسبان ببركة سيد الأكوان ولا سمع لها يسمع ولا بال بها يطمع وما نظرت لها عينان ببركة سيد الأكوان على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعروف يعاملنا بمحض حسان ببركة سيد الأكوان ألا يا واسع المعروف ومن بالفضل هو موصوف عزيم الجود والإحسان ببركة سيد الأكوان أنلنا فوق ما نرجو نرافق من غدا ينجو من الأهوال والنيران
ببركة سيد الأكوان على باب الكرم ونبلغ غاية المقصود وغاية الكرم والجود نرافق صفوة الرحمن ببركة سيد الأكوان ببركات النبي طه أجل كل الورى جاه عزيم المنزلة والشان ببركات سيد الأكوان على بركات النبي طه أجل كل الورى جاه عزيم المنزلة والشان ببركة سيد الأكوان عليه ربنا صلى وآله والذي والاه وصحبه رافع البنيان ببركات سيد الأكوان على باب الكرم والجود وقبلنا نسأل المعبود يعاملنا بمهد حسن ببركات سيد الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البرود لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن الموصول عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعذذ بذلك شانا واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا وهناك كف واعلم برفعه الأسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يخوض النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأهذانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله
كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدادا كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي
علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قد من هول أفظاع وينادون ترى ما قد من هول أفظاع طلع البدر علينا فتسجد وتنادى شفاع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على
إلينا واعطنا به كل ما طمع وكفينا كل البلايا ودفع الآفات ورفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب اغثنا يا الله بحيانها الطال يهمع يا الله وختم العمر بحسنا يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد التهراني والصحابة مسنا شاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa 'ainin la tadma wa a'malin la turfa wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'alukal ilmal ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzul ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa thabbit aqdamana 'ala sidqil mutaba'ah li sayyidil akwan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para habaib, para masyayikh, dan juga tentunya kaum muslimin wal muslimat jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana berkah dari nikmat tersebut, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat taufik, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk sama-sama mendatangi majlis yang mulia fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, seraya kita beriktikaf di masjid yang mulia ini. Tentunya itu semua merupakan mahbub taufik, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita memohon kepadanya. Mudah-mudahan taufik dan inayah yang seperti ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hingga akhir hayat kita. Di penghujung kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah dan senantiasa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga guru-guru mulia kita wa aslafinas salihun. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan yang ada pada hati kita untuk diri kita, sanak famili kita, keluarga kita, keturunan kita, sahabat kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, berkumpul semua di bawah naungan panji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahbaban al-afadil, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada babus syarikah atau babus syirkah, yang mana ini merupakan salah satu materi yang cukup penting dan prakteknya di kehidupan manusia sepanjang sejarah merupakan sebuah praktek yang senantiasa dilakukan hingga saat ini. Taib, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada bab dan pembahasan kita, sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk memiliki finansial yang merdeka. Jangan lagi kita mau dijajah dengan siapapun. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan yang harus kita fokuskan malam hari ini adalah materinya, bukan fotonya. Ini cuma pemanis saja. Dan kadang-kadang kebanyakan pemanis bisa membahayakan, apalagi jika manisnya adalah manis buatan. Taib, jangan lama-lama. Tahu ada yang nyimpen di dompet, disantet ntar. Kenapa kita harus merdeka secara finansial? Yang pertama, tentunya An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kita umatnya untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena berdiri di atas kaki kita sendiri menjadikan kita tidak mudah untuk diatur, menjadikan kita tidak seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Kemana si penggembala ingin menuntunnya, maka kerbau tersebut pasti akan mengikutinya. Biasanya manusia yang tidak merdeka secara finansial, muslim yang senantiasa terjajah ekonominya, dia bisa saja menggadaikan akidahnya. Dia bisa saja pada akhirnya menjual keimanannya demi pundi-pundi dunia. Dia bisa saja pada akhirnya menanggalkan imannya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi,
manakala dia tidak memiliki keterampilan untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan menghasilkan nafkahnya, menghasilkan kebutuhannya dengan keterampilan yang dia miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud kana yakulu min amali yadihi." Tidaklah seseorang memakan sesuap nasi yang lebih baik dari hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam adalah sosok nabi yang tidak memasang gengsi. Beliau rela untuk kemudian menyuap makanannya dari hasil kerjaannya dan juga tangannya sendiri. Ahbab sekalian, sekarang ini kita berada pada satu zaman dan satu masa di mana pertarungan bisnis masuk ke dalam apa yang disebut sebagai global market. You know global market? Tahu global? Global kalau ente sekolah SD itu ada yang bulat. Oh itu global. Ya. Pasar global di mana setiap orang bebas untuk mengekspansi tempat yang lain, memasarkan produknya. Terlebih sekarang dengan semakin canggihnya teknologi, dengan berbagai macam website dan marketplace, kita bisa untuk kemudian membeli suatu barang yang gak ada di kampung kita hanya dengan 1 kali klik, 2 kali klik, tiba-tiba barang tersebut datang ke rumah kita dari negeri yang lain. Sayangnya, sebagian besar kaum muslimin hanya sekedar menjadi konsumen dan mereka tidak mendominasi pasar sebagai produsen. Oleh karena itu kita mesti kreatif. Dan terkadang kreatif ini berangkat dari kemiskinan. Makanya disebut kreatif. Gara-gara kere dia jadi aktif. Gara-gara kere dia jadi aktif. Kere nggak bisa dia beli sendal Eger, aktif ke masjid sholat Jumat bawanya swallow pulangnya Eger. Ini musibah kalau yang ini, ya, yang kayak begini musibah. Ya kalau yang diambil Eger anak gunung yang baru kenal sholat Jumat, yang masalah kan yang diambil Eger khotib. La ilaha illallah, Eger khotib yang diambil. Waduh, nggak tahu lagi kalau ini ternyata Eger khotib, ternyata khotib hobi naik gunung juga ya. Kata khotibnya, ente pikir kita hobi naik mimbar doang. La ilaha illallah. Kreatif tentunya adalah kreatif yang diperbolehkan oleh syariat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan kita bagaimana beliau adalah sosok yang memiliki perhatian terhadap bidang bisnis. Dalam sejarah kita baca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan ekspansi perdagangan sampai ke negeri Syam, membawa keuntungan yang berlipat ganda. Tapi konsep yang harus kita ikuti adalah konsep yang sama dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa konsep tersebut? Konsep tersebut adalah kejujuran. Konsep tersebut adalah integritas. Konsep tersebut adalah trust, kepercayaan yang dihasilkan dari kepribadian yang baik. Makanya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, at-tajir as-saduq al-amin yuhsyaru ma'an nabiyyin wasyuhada wasiddiqina yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang menjaga integritasnya, seorang pedagang yang menjaga kepercayaan pelanggannya. Dan tentunya makna tajir di sini bukan hanya orang yang berbisnis jual beli, termasuk orang yang memperdagangkan jasanya. Jasa di sini jasa yang halal ya. Jangan pikiran ente ngayap-ngayap ke aplikasi merah. Ya. Jasa di sini adalah jasa yang halal karena jasa pun menjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah jasa ini termasuk mutamawwal, sesuatu yang bernilai harta atau bukan? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya jasa pun memiliki nilai harta. Misal, ente kerja jadi tukang cukur. Tukang cukur apa yang dijual? Gunting.
Kan nggak kita bawa pulang. Bedak yang ditempel-tempelin ke rambut kita, mana banyak kurapnya lagi palanya. Itu yang kita bawa pulang. Dia nggak jual bedak. Atau mungkin lotion yang dipakai buat ngurut pala kita. Sekarang Masya Allah, tukang cukur pelayanannya sudah semakin maju dan istimewa. Ya, mau sekalian pijit Pak, pijit, fadol, pala puyeng ini, akhir bulan. Pala puyeng akhir bulan dipijit sama jurus gini nih, plok 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 plok. Nah, Asgar itu. Asli Garut. Asli Garut pakai sod. Asgar. Baik. Apa yang dia jual? Apakah harta yang dia jual? Gunting dia nggak jual. Keredongan yang bikin leher kita atau baju kita jadi nggak terkena kotoran rambut hasil potongan juga dia nggak jual. Apa yang dia jual? Yang dia jual adalah jasa. Sehingga jasa dan kemampuan serta keterampilan dia di dalam mencukur dengan berbagai macam model, yang tentunya muslim harus memperhatikan model rambutnya. Di dalam Zubat disebutkan wa yukrahul qaza, makruh hukumnya nyukur rambut pendek sini panjang sono. Pendek sini panjang sono. Apalagi cukuran anak-anak zaman sekarang tuh aneh-aneh. Ya, kalau istilah orang Betawi zaman dulu bilang palenya ada galengannya. Tahu galengan? Galengan tuh yang di sawah yang buat ngairin air. Namanya galengan tuh. Atau kalau istilah sininya solokan. Kadang-kadang zaman sekarang ada anak kecil dibawa sama orang tuanya, bang cukur. Ala siapa? Oh no, ala siapa tuh yang penyerang nomor 7 yang mainnya di An-Nasr, yang mainnya di Arab Saudi. Yang sekarang makin aneh aja, travel ngajakin berangkat umroh plus nonton Ronaldo, bujuk buneng. La ilaha illallah. Nasrani dipakein baju ala Timur Tengah, didampingin sama Ka'bah, ngiklanin mari berangkat umroh plus nonton Ronaldo. Zaman nukisat ahwaluhu sorol wajhu fi haddil Kofa, kata Imam Haddad, zaman sekarang manusia udah terbolak-balik. Muka jadi tengkuk jadi muka. Orang mah kalau pengen ngajak berangkat umroh, berangkat kemana, bukan lagi ngiklan ya, aman, tenang aja, enggak. Ya, kalau ngiklan ya ntar biasa lah, diatur lah, komisinya maju syukron lah. Ya seenggaknya kalau mau berangkat itu ngasih tahu ziarah ke para ulama, ke para aulia, ke para solihin, ketemu Abu Ya Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang ngerayu-ngerayunya. Masa berangkat umroh nontonnya nonton bola? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makin aneh zaman sekarang. Taib. Itu yang dijual sama tukang cukur adalah jasa. Ya. Dan juga banyak keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang membuat dia menghasilkan, sehingga dari sini nanti banyak turunan permasalahan ilmu yang jadi khilaf di kalangan para ulama. Seperti misalkan hak percetakan, hak tulis, ya. Sebagian ulama melarang ada yang namanya hukukut toba, hak percetakan, ya. Ente punya ilmu Allah, ilmu Rasulullah, terus ente jualin, ya. Sebagian lagi memperbolehkan ada namanya hak kekayaan intelektual, ya. Sebagian lagi pada akhirnya bikin hilah, yang dijual itu bukan jual ilmunya, tapi jual desain bukunya, desain covernya, kemudian juga font tulisannya, ya. Walhasil ala kulli hal khilaf di kalangan para ulama, yang mana khilaf ini masih dalam kategori khilaf yang mu'tabar, perbedaan yang memiliki standar argumentasi yang jelas dan cukup kuat. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai muslim sudah mampu menjadikan diri kita sebagai sosok yang produktif atau belum? Walaupun saya termasuk orang yang kalau seandainya ditanya, Ridho, muslim itu sebaiknya kaya atau miskin? Kita tanya balik, kenapa ente nanya gitu? Kadang saya bingung hadir ke satu majelis, ustadznya bilang muslim kudu kaya supaya enggak minta, ya, supaya dia memiliki ketangguhan prinsip di dalam imannya. Saya datang lagi ke majelis yang lain, tong jangan dunia mulu yang dicari, udah hidup mah apa adanya aja, adanya jengkol ya makan jengkol, kagak usah ngarep-ngarep pengen makan lobster. Adanya cuman udang rawa, ya udang rawa, nggak usah ngarep-ngarep sama makan lobster, ya lobster sama udang rawa sama-sama bengkok.
Cuman bedanya kalau lobster mah bengkoknya rada gedean aja, kalau udang rawa mah bengkoknya kecilan. La ilaha illallah. Yang mana yang harus kita pilih? Taib. Sebetulnya kita nggak bisa untuk semuanya jadi kaya. Juga Allah nggak mungkin bukan nggak mungkin, dalam artian Allah memberikan semua pada porsi-porsinya. Ya. Yang benar itu kita kaya ataupun kita miskin, semuanya harus ngikutin tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita misalkan cari nafkah semuanya biar muslim semuanya kaya supaya kita memiliki keteguhan. Berapa banyak kita dihidangkan dan disajikan di dalam fakta sejarah orang yang tadinya miskin, kemudian dia berangan-angan menjadi kaya, datang ke Nabi Musa, datang ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta didoain supaya jadi kaya, biar kalau udah kaya ibadahnya tenang, nggak kayak orang miskin baru mau berangkat Jumatan, begitu ngelangkah kaki meteran listrik bunyi, akhirnya deg-degan, ngamal listrik, listrik ngamal, ngamal listrik, listrik ngamal, gue mancing dah kagak usah Jumatan, begitu jadinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taib, kalau saya jadi orang kaya wahai Nabi Musa, saya bisa tenang ibadah. Yang satu lagi datang ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini capek hidup miskin, capek hidup miskin, gak enak, ketemu sama mertua nunduk mulu, dijadiin bahan omelan mulu. Kadang-kadang bini kita nggak tahu apa-apa, bini kita yang omongin apa, laki lu jangan kebangetan miskin jadi orang, udah numpang miskin lagi. La ilaha illallah. Malu emak sama tetangga lain mah tuh, mantunya ada yang ABRI, mantunya ada yang TNI, mantunya ada yang Polri, mantunya ada yang kerja di bank, mantunya ada yang PNS. Ya Allah, mantu emak mah aduh begitu. Akhirnya bini kita nangis, capek ya Rasulullah, saya hidup jadi orang miskin. Ya Rasulullah, doain saya biar kaya. Kenapa? Karena kalau miskin, kalau arisan keluarga kebagian nyuci piring mulu. Emang kadang-kadang keluarga kita apalagi orang Betawi rese juga selagi ambeknya. Mentang-mentang dia yang paling kaya, giliran acara keluarga, acaranya mah acara di rumah dia, tetep aja adanya yang miskin jebudakin disuruh nyuci piring. Dasar mah adanya ikut juga bayar arisan. Sana nyuci piring, merabotan pada kotor, kapan lagi lu bantuin gua? Begitu katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Capek saya, harga diri saya, martabat saya selalu diinjek-injek oleh orang yang sekitar. Pengen rasanya saya ngajak anak istri saya kalau long weekend berangkat ke puncak. Kalau long weekend berangkat ke puncak. Emang selama ini ente nggak pernah ke puncak. Kalau cuman sekedar ke puncak mas sering puncak kepusingan. Doain saya Rasulullah biar jadi orang kaya. Kata Nabi, ente mau kaya apa mau sabar? Sabar lebih baik. Enggak ya Rasulullah, ini mah udah habis banget ini mah kesabaran saya, ya udah tinggal semet. Saya pengen kaya. Ya udah, didoain sama Nabi jadi kaya. Janji dia kalau udah jadi kaya pengen tetap jaga ibadah. Baik, begitu kaya punya sepasang domba. Diangon nama dia, dombanya masya Allah subur, beranak mulu kayak orang Betawi zaman dulu. Orang Betawi zaman dulu kan anaknya banyak, ya. Karena kita punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Kenapa orang Betawi sekarang anaknya dikit-dikit? Prinsipnya ditambahin, banyak anak banyak rezeki, yang kudu dicari. Jadi pusing nyari mulu ya. Yang ini pengen iPhone, yang ini pengen Samsung Z Flip, yang ini pengen iRock, yang ini pengen NMAX. Waduh ya, anaknya 7 semuanya pengen NMAX, apa nggak pusing angsuran tiap bulan? Satu aja capek dikejar-kejar Ambon. Apalagi 7, bukan Ambon doang yang ngejar, sampai Pisang Pulo ikut ngejar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya udah, didoain sama Nabi jadi orang kaya. Begitu kaya, mulain deh tuh. Dia subuh kagak nongol, maghrib kagak nongol. Kenapa? Subuh udah mulain yang ngeluarin kambing dari kandangnya, diangon. Maghrib belum pulang, kambing sebegitu banyaknya.
Sampai maghrib dia belum sempat pulang, akhirnya ketinggalan jamaah sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu pada akhirnya sampai ninggalin Jumat. Yang terjadi sama Korun juga sama begitu. Dulu dia minta-minta sama Nabi Musa biar jadi orang kaya. Begitu kaya dimintain sodako, dimintain zakat. Apa kata Korun? Musa, innama utituhu ala ilmin indi. Enak bener ente main minta-minta aja. Enak bener ente main nagih-nagih aja. Ini kekayaan semua yang saya miliki adalah hasil kerja keras saya, hasil usaha saya, hasil curahan pikiran saya, hasil saya meluapkan ide saya. Sekarang ente tinggal minta doang kayak begitu. Sorry. Innama utituhu ala ilmin indi. Mulain lupa sama majelis, mulain lupa sama ibadah mahdhah, mulain lupa sama ngaji, mulain lupa sama sholat. Baik, itu ada yang kaya jadi lupa. Ya udah Ustaz, kalau begitu saya berarti mendingan miskin aja ya. Enak kalau miskin mah. Kalau miskin mah hati kita tenang, kagak mikirin bayar mobil, kagak mikirin bayar pajak, kagak mikirin rumah kita kudu dipasang CCTV belah sini, CCTV belah sono. Kagak kudu pakai mikirin kita bayar buat security. Kagak kudu kita pakai mikirin buat miara pembantu. Orang miskin mah ya apanya mau dipikirin, takut kecolongan sama maling. Maling juga masuk ke rumah kita ora tega. Jangan kata ngelihat banda kita, maling baru buka pintu kita doang, kata maling begitu dibuka pintunya seret, kata maling ya pintunya aja seret gimana bandanya. Orang miskin kan pintunya begitu, engselnya berbunyi mulu. La ilaha illallah. Udah kalau begitu mas saya mendingan miskin aja. Miskin juga belum tentu yang terbaik. Kenapa? Bisa jadi orang miskin pada akhirnya menggadaikan akidahnya. Maka yang terbaik apa? Yang terbaik adalah di mana di situ Allah takdirkan dan Allah tempatkan kita pakai resep yang udah diajarin sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya jadi bersyukur, kalau miskin jadilah orang yang bersabar. Semuanya udah diajarin sama Nabi. Dari kalangan para sahabat pun masing-masing udah ada contohnya. Kalangan sahabat yang kaya ada yang pada belagu, nggak pada belagu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kurang kaya apa? Tawaduknya luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan kurang kaya bagaimana? Kagak pernah tuh flexing banda. Kagak kayak kita, kadang-kadang kelamaan hidup miskin begitu jadi orang kaya kaget jeder. Waduh, kemana aja? Kalau kata orang Betawi, kalau bahasa sekarang kan flexing. Kalau bahasa orang Pancorannya ngeneng-ngeneng. Tahu ngeneng-ngeneng? Majang-majang harta. Hello guys, saya hari ini sedang di Turki guys. Tuh ada makanan kebab asli Turki. Kalau kebab-kebab yang di Indonesia mah sosisnya sosis bohong-bohongan. Oh, ini mah dagingnya daging beneran. Tuh guys, mayonesnya juga guys. Habis ini saya mau beli es krim yang tukangnya suka nipu-nipu tuh. Yang kalau dikasih konnya begitu kita mau ambil dicopotin sama dia tuh. Makanya ikut bergabung dengan saya supaya Anda menjadi kaya raya. Saya dulu sudah bosan miskin, kini Allah jadikan saya orang kaya. Aku bisa, kamu juga bisa. Waduh, bisa bener kalau ngasih motivasi dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini mobil saya guys, ini rumah saya guys. Tuh lihat tiangnya apa segala macam. Taib, Sayyidina Utsman bin Affan begitu apa enggak? Enggak. Kaya ya udah kaya aja. Biasa aja. Kita gunakan seperlunya apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Miskin ya sabar, ya. Miskin ya sabar. Ustaz sih enak ngomong miskin sabar. Kita yang ngerasain miskin yang susah ngejalaninnya. Tuh situ mah kalau dibilangin ngebalikin mulu sih. Ya, kita juga ngelihat guru-guru kita juga pernah ngerasain miskin, tapi alhamdulillah kita nanya sama guru, kata guru kita ya udah sabar tong ya, yang namanya perjalanan hidup, namanya juga perjalanan, udah jalanin aja daripada ente kemudian kagak sabar dari perjalanan menjadi pelarian. Bahaya kan kalau sudah jadi pelarian Kalau sudah jadi pelarian hidup sudah cukup kita sabarin aja. Sama guru-guru kita juga sebelum diberikan kemudahan duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini mereka tetap berada dalam keistiqomahan. Oleh karena itu ya ahbab sekalian, di sini yang ingin kita sampaikan maksudnya adalah bahwa Allah baterainya tiba-tiba tinggal 6 ini. Bahwa kita harus memiliki kemandirian dari segi ekonomi. Tapi ingat,
kapan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita untuk memiliki keleluasaan, maka janganlah kita menjadi orang yang keluar dari manhaj Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib ahbaban al-afadil, kita masuk kepada syarat yang berikutnya dari babus syarikah ini, yaitu syarat yang keempat. An ya'dana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Masing-masing dari orang yang berserikat itu, yang berkongsi itu, mengizinkan pihak yang lain untuk memiliki tindakan pada harta, pada modal dan juga penjualan. Maksudnya bagaimana? Misal saya berserikat dengan Ustadz Afif. Ustadz, aneh punya modal berapa dok? Nggak gede, cuman 20 juta. Ya udah, aneh punya modal juga yang nggak gede, cuman 20 juta 150 ribu. Ya, taib 20 juta. Maka antara saya dengan Ustadz Afif harus saling memberikan izin kepada yang lain untuk bertasarruf. Kita bisnisnya bisnis apa nih? Ya udah, kita bisnis jualan apa ya? Jualan baju. Jangan, udah ada Ustadz Golbi. Jangan. Jualan apa ya? Jualan kebuli. Oh itu mah bisnis keluarga aneh. Jualan apa lagi dong yang belum nih? Yang belum, jualan sarung aja deh, jualan sarung. Sarung mah enak, nggak mikirin ukuran, all size dia mah. Ya, mau yang orangnya gede, mau yang orangnya kurus, sarung mah ukurannya segitu semua. Makanya nggak ada orang beli sarung sedang. Ya nggak? Orang beli sarung semuanya kegedean. Kalau beli sarung sedang repot. Beli sarung sedang repot, nggak bisa dilepit, nggak bisa belah tengah, ya enggak. Nah yaudah kita jualan sarung. Maka saya mengizinkan, ya Ustadz Afif, ente boleh atau kita izinkan untuk melakukan penjualan yang di situ ada modal saya. Beliau juga mengizinkan saya untuk melakukan hal itu. Tapi bagaimana kalau seandainya saya nggak punya kemampuan marketing? Ya, saya nggak punya kemampuan marketing, saya nggak bisa jualan nih, mulut saya kurang lemes. Kalau buat jualan, kagak tapi bisa ngerayu, kurang tapi bisa ngerayu. Makanya 3 minggu dari kemarin sampai sekarang belum ada yang daftar ini. Kurang tapi bisa ngerayu. Nah udah deh, Ustadz Afif aja deh coba yang bagian marketing. Ya udah, saya izinin beliau, berarti beliau berhak untuk bertasarruf pada apa yang menjadi di situ ada haknya beliau dan juga ada hak saya. Kalau satu waktu saya ingin menjual, saya tidak diperkenankan untuk menjual yang jadi haknya beliau. Cuman hanya hak saya saja yang boleh saya jual. Ada saudara beli ke kita, dok dengar ente jualan sarung. Iya cing, ada sarung apa aja? Encing maunya yang apa nih? Yang BHS apa mau yang gajah deprok? Nah, yang gajah deprok aja dah, orang buat bagiin. Itu sih guru-guru majelis taklim. Lah guru-guru majelis taklim cing, kali-kali bagiin BHS, jangan gajah deprok mulu. Orang emang ngajinya udah pakai deprok, dikasihnya sarung gajah deprok lagi. Kali-kali BHS, ya nggak usah yang tinggi-tinggi, yang infinity juga nggak ngapa-ngapa. Apa nggak bahagia tuh guru majelis taklim? Ya enggak, guru majelis taklim kalau begitu mau bulan Ramadan dikasih hadiahnya BHS yang cakep, oh besok semangat ngajarin anak kita Iqra. Langsung tuh. Begitu bulan Syawal ejaannya dimodif, ya. Bukan ejaan yang kayak kemarin-kemarin alif bata sa jim ha kho. Oh, ganti. Begitu ingat, ini anaknya siapa nih? Oh, anaknya Fulan. Masya Allah, kemarin lagi mau lebaran ngasihnya sarung BHS. Ayo tong, baca Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat ngejanya, semangat Pak Ustadz. Gimana cara ngejanya? Abata. La ilaha illallah. Anak zaman sekarang ngeja Iqra begitu. Anak zaman sekarang ngeja Iqra begitu. Kalau dulu alif lempeng, bak bengkok, nasi matang tinggal nyendok. Kalau sekarang begitu disuruh ngeja, ngejanya semangat banget. Ustadz saya mau ngeja, coba dong ngeja. Abata, sajah kok. La ilaha illallah. Hati-hati aja orang. Allah karim. Baik, yang kedua, izin dalam bertindak harus dilakukan setelah modal dicampur hingga tidak bisa lagi dibeda-bedakan masing-masing
masing-masing harta, karena ini salah satu syarat yang sebelumnya, an yakhlita bainal malain. Modal saya dengan modal yang dipunya oleh Ustaz Afif kudu kita campur, ya, kudu kita campur bihaitsu la yatamayyaza, sekiranya enggak kekenalan mana yang modal saya, mana yang modal beliau. Taib, Ustaz, duit kan ada nomor serinya. Ilo kan ente sampai ngapalin nomor seri duit, rajin banget. Zuban mau ngapalin nomor seri duit, diapal-apalin. Susah ngapalin nomor seri duit, susah. Kalau ngapalin nominalnya gampang. Nah, yang ketiga, kewenangan dalam melakukan tindakan bisnis berlaku manakala kualifikasi orang tersebut memiliki terpenuhi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau ada syarikain, dua orang yang berkongsi atau lebih, lalu salah satu pemilik modal misalkan mahjur bisafah, dia di blacklist, ya, oleh OJK, Otoritas Jasa Keluarga, iya nggak? OJK itu apa? Otoritas Jasa Keluarga. Siapa kepalanya? Bini. Lah kan dia yang punya otoritas, iya nggak? Bini kan otoritasnya masya Allah amat sangat luar biasa. Pangkatnya itu setara dengan brigpol, ya. Kalau orang di kepolisian ada pangkat brigpol, ada pangkat kompol. Nah, kalau bini yang jadi kepala OJK di keluarga itu pangkatnya gualakpol. Gualaknya pol. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Oleh otoritas jasa keuangan, fulan mahjur. Kenapa mahjur? Mahjur bisafah misalkan, ya. Walaupun mungkin agak sulit mempraktekkan ini karena otoritas jasa keuangan di kita sepertinya belum menerapkan hal ini, sepertinya. Tapi wallahu alam. Apa maksud mahjur bisafah? Mahjur bisafah itu adalah orang yang mubadzir limali. Maka mahjur bisafah ini nggak punya ahliyatut tasarruf, ya. Apa mubadzir limali? Dia ngeluarin bandanya buat foya-foya. Malam tahun baru beli petasan 20 juta, kembang api 30 juta. Tetangganya di samping lapar, cuman disuruh ngeliatin petasan doang. Dia bakar-bakar di rumahnya, bagi tetangga aja kagak, ya. Ada anak sekolah belum bayaran, duduk deprok di lantai. Tetangganya pada ngapain? Tetangganya masya Allah begitu tahun baru, hapan aja dibakar, ayam dibakar, ikan dibakar, jagung dibakar, stres, rumah dibakar. Nah, akhirnya mahjur bisafah. Nah, maka orang yang mahjur bisafah ini kemudian dia tidak memiliki ahliyatut tasarruf, yang pada akhirnya dia tidak diperkenankan untuk memiliki kewenangan dalam melakukan sebuah tindakan jual beli, ya. Taib. Yang berikutnya masih dalam syarat an ya'dana kullu wahidin minhum li sahibihi fit tasarruf adalah makruh melakukan kongsi dengan kafir dhimmi dan orang yang tidak memiliki kehati-hatian pada transaksi ribawi atau transaksi yang rusak. Tolong ditampilkan slide-nya, ya. Yang dua apa namanya? Nah, ya ini dia. Taib. Bukan nggak boleh, boleh kita punya kongsi dengan kafir dhimmi, ya. Dengan non muslim, dengan nonis yang ada di sekitar kita. Kita punya teman Nasrani, ya, belum login, kita kongsian yuk. Kongsian apa? Jual, ini anak punya modal, ente punya modal, ya udah kita jualan apa? Kita jualan sejadah. Katanya yang non Islam, berarti ntar anak masarin juga dong sejadah. Iya, sekalian sejadah harganya 15.000 plus bimbingan syahadat. Keren gak tuh? Sejadah harganya 50.000 sekalian bimbingan syahadat, ya. Taib. Ini hukumnya boleh-boleh saja walaupun makruh. Namun sayangnya sekarang begitu. Kita sepertinya banyak produk yang kita tidak bisa lepas dari para dhimmi ini. Kenapa? Karena kitanya nggak punya kreativitas. Ya, terkadang kitanya punya kreativitas, akan tetapi kreativitas kita dibatasi oleh sesama pendengki. Ini yang jadi masalah. Yang kadang pendengkinya itu adalah justru sebangsa dan seagama sendiri. Akhirnya bisnis kita mati gara-gara para pendengki. Ya, maka dari itu hindari kedengkian dengan siapapun. Kita jualan sebarisan, jualannya sama ayam.
bukan lagi latah ini. Emang jualannya ayam. Kita ngelihat ada tetangga kita, ya Allah, enak amat itu dia. Jam 10 udah cuci tangan, udah mau pulang, pasti bininya di rumah udah mesem-mesem. Saya ini dari tadi baru dapat 3 ekor doang ayam, saya masih ada sisa 20 ekor ya. Ya Allah, bini di rumah lagi merengut aja kali ini mah. Syukuri 3 ekor yang laris tersebut. Jangan kemudian kita dengki, kira-kira apa nih penglarisnya ya, besok pokoknya sebelum dia buka lapak gua datengin dulu. Jangan-jangan di tempat rebusan ayamnya ditaruh apa ya ya yang biasa ente lihat lah yang biasa banyak orang-orang pada melakukan kendengkian gitu kan ya, supaya laku bikin penglaris. Nah akhirnya kalau kayak gitu saya kudu pergi lagi nih ke Gunung Lawu buat ngalahin penglarisnya dia. Mahar dia berapa? Terus saya kasih mahar yang lebih tinggi. Nggak usah ngedengki, masing-masing ntar ada rezekinya. Yang penting hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dijaga. Tapi yang selanjutnya, tindakan yang dilakukan harus berdasarkan pada prinsip yang menghindari kerugian yang tercermin pada 1. Tidak menjual dengan tempo. Ya, saya dengan Ustadz Afif misalkan udah sepakat tuh tadi jual sarung. Ya udah, siapa yang beli? Misalkan yang beli Ustadz Golbi, itu beli sarung berapa? Tim Hadro berapa? Berapa? Lah banyak ya. Tim Hadro 40. Ya udah, 40 berarti 2 kodi ya. Iya 2 kodi. Ya udah, mau yang merek apa nih? Ardon. Merek Ardon. Kenapa mereknya Ardon? Biar rendah hati karena selalu membumi. Ya, Ardon kan artinya bumi, tanah. Oh nggak mau merek sama? Nggak mau. Kalau mereknya sama ntar susah dibedain. Mereknya sama ya. Ya udah berapa harganya? Ya udah buat anak Hadro mah anak korting dah ya. Ntar pembahasan korting ada dibahas nih ya. Anak korting 10% masih ada untung tuh. Ya udah. Jadi harganya berapa semuanya? Ini harganya Ardan berapa sekarang ya? 300.000. 300.000 kalau 1 kodi berarti 6 juta. 2 kodi berarti 12 juta. 12 juta Ustadz Golbi. Boleh nggak ntar bayarnya habis Syawal? Waduh, jangan dah. Ini saya kongsian sama Ustadz Afif nih. Syawal deh Syawal. Emang nggak nunggu Syawal sih? Ya kan Syawal kita banyak persenan anak. Persenan anak diembat sama baba. Taib. Ya udah, kalau kayak gitu nggak boleh dijual secara muajjala, harus dibayar kontan. Walaupun dalam hal ini ada khilaf, jika memang antara yang syarikain ini memperbolehkan untuk dijual secara temporer, ya, maka pendapat yang lain mengatakan dipersilakan. Yang kedua, tidak menjual dengan alat tukar yang tidak berlaku di negeri tersebut. Di negeri kita apa nilai alat tukar yang laku? Rupiah, jual pakai rupiah. Dolar, jual pakai dolar. Di mana di situ satu alat tukar berlaku, maka diharuskan menjual dengan alat tukar tersebut. Tapi saya kemarin berangkat ke Yaman. Alhamdulillah nih masih bawa 10.000 real Yaman. Saya mau beli itu baju kokoknya sama madunya. Tapi bayar nggak boleh. Kenapa? Begitu kita berangkat ke money changer yang di Tebet, kita berangkat ke money changer di bandara, nanya semuanya, Pak bisa nggak nuker real Yaman sama rupiah? Kagak ada. Maka tidak diperbolehkan. Juallah dengan mata uang atau alat tukar yang berlaku di negeri tersebut. Yang ketiga, tidak menjual dengan harga yang memiliki margin kerugian. Mau dikasih diskon silahkan. Yang penting jangan bighabnin fahish, dengan ada dampak kerugian di situ. Nih kita kasih diskon, korting, misalkan 5% atau ada cashback sekian dan lain-lain sebagainya. Silakan. Yang penting pada saat penghitungan itu masih bisa menghasilkan laba. Labanya sekali aja. Kalau laba-laba ntar jadi beracun. Yang keempat, tidak bepergian dengan membawa harta yang dikongsikan kecuali dengan izin.
Ya, kita punya harta kongsian tadi jualan sarung. Oh, saya mau ke Solo. Ya udah, kalau emang kita sepakat mau berangkat ke Solo buat dijual, silahkan. Tapi kalau saya hanya sekedar berangkat bepergian terus bawa harta tersebut dan tanpa izin oleh syarik kita, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena potensi kerugian dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan itu lebih besar prosentasenya, ya, lebih besar kemungkinan kerugiannya ketimbang kita berada pada negeri kita atau di saat kita tidak melakukan safar. Wallahu a'lam bishawab. Untuk syarat yang berikutnya min ajil waqt, karena mohon maaf apabila kelamaan, insyaallah untuk syarat yang berikutnya an yakuna ribhu wal khusranu ala qadril malain, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan sekali lagi kami mengingatkan para ikhwan jamaah kaum muslimin wal muslimat, sampaikan kabar gembira kepada seluruh saudara-saudara kita, kolega kita, sahabat kita, handai tolan kita, bahwa insyaallah Senin besok kita akan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Istiqlal, yang insyaallah akan dihadiri oleh para guru-guru kita dan juga tamu mulia kita, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim hafizahullah taala wa ra'ahu ballaghahu aqsamunah. Kita ajak saudara-saudara kita ajak handai tolan kita ajak family kita, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang nunjukin kebaikan maka dia akan dapat pahala yang sama dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضام والله لم يضام مولاي
محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهدي من الظلام هادي من الظلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من نادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا
الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. Fatihah binati syifail ajil wa lutfi syamil khususan ila Ahmad Jadi bin Jani, Deni Cahyadi bin Saifuddin, Fatimah Zahra Rahmatil Ummah binti Fandi Agam, Maya Darmayanti binti Sugito Abdullah, Indah Ciptaning Arsanti binti Abdurrahim Ma'ruf, anallahu ta'ala yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama wala alama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfiyan tasyafi la shifa ila shifauk shifaan la yughadiru saqama wala alama. Wal fatihatu nakhusuha khususan ilal muntaqil rahmatillah da'i ilallah as-salih bin salih al-habib Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Muhsin al-Attas, annallaha ta'ala yataghasyahu birrahmati wal maghfirah wa yu'li darajati fil jannah wa yukathir min mathubatih wa anallaha ta'ala yajma'una bihi fi daril karamah tahta rayati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala man nabi salafus salih wa ala man bihi masyayikhuna wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna. Fatub alaina taubah tagsil li kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tashi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi qabul.